सूर्यनगर ब्लॉक बड़ाम्बा पंचायत अंतर्गत श्री श्री राधाकृष्ण उच्च विद्यालय आज रविवार दिन 1 घटिका समय वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हो जाएगी। प्रधान शिक्षक श्री निरंजन मंत्री पौरोहित अनुष्ठित उक्त उत्सव में मुख्य अतिथि डीओ अभिमन्यु साहू मुख्य वक्ता भाव अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक नरहरि प्रधान, सम्मानित अतिथि भाव अवसरप्राप्त शिक्षक किशोर पोलाई, निरंजन साहू, सरपंच प्रतिनिधि यज्ञ प्रसाद पंडा, चंद्रशेखर समिति सभ्य प्रतिनिधि चंद्रशेखर प्रधान, एसएमसी सभापति उदानंद प्रधान, ब्रजबंधु प्रधान, गौरहरि जेना, हमिद खां, रवींद्र पट्टनायक, नीलांबर होता, हरप्रसाद मिश्र, पूर्णचंद्र साहू, विष्णुप्रसाद मिश्र, नीलांबर दास, कादिर खां समेत अध्ययन करुवा समस्त छात्र छात्री उपस्थित थिले। अभिमन्यु साहू प्रमुख जोगदे छात्र छात्री मानक मार्गदर्शन देते। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଜିତ କୁମାର ସେଠୀ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଘନଶ୍ୟାମ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।